Tripod. Tripod. Ibanag ko na, Loy. Ready? Yun lang yung kay Jake eh. Huwag, dalawa kayo dyan. Wow! Nice! Wala tayo sound. Zone! Dirt! Huwag niya bulin, huwag niya bulin, huwag niya bulin. Zone lang! Nice, D! Malalim na yan. Nice pass. Labas konti. Angat. Traveling. Ano, nervyos? Zone lang! Diyan ka lang, huwag mo sundan. Traveling. Kain. Okay na. Puro dribbling violation ah. Zone! Yut. Kalas. Ayan, angat. Nice one. Nice! Shot! Labas ka na! Labas agad. Labas agad! Cut. Skarte! Nice one! Zone! Mas Nice konti! one. Sige, kaya na yan. Nice pass! Angat. Nice pick. Ayan. Still to the pick. Oop. TC2. Tali sa leg! Cut! Yun, nice one. Benga! Utang ina. Nice! Grabe licious naman yun. Grabe naman yun. Saksak! Nice one! Ito pa. Nice pick. Nice one! Box. Challenge kamay, taas kamay doon ha. Screen. Skarte dos. Sige, sa'yo na. Cut, sige. Lang. Pasang 25 oh. Drive. Cut. Nice one. 3 seconds. 25. Coach, soft drink coach. Mga nanonood oh. Ah, full counted. Dirk. Oh, tubig oh. Tubig. Dirk. Tubig. Box. Yan, yung receiver si ano. Skarte. Kaya na. Nice dos. Kaya eh. Ay, bata!
Lamang siya. Lamang na siya. Lamang tayo dyan. Lamang pa tayo dyan. Hindi ka lagay dyan. Nagkamali lang. Kamali lang. Hawak. Good! Angat na! Nice one! Buka lang kamay, buka. Wala. Ang puto ko sayad. Hey, tikip tayo, tikip. Nice pass. Boss, official boss. Official daw, score! Official score! Tama, tama. Ako yan! 16-15. Sulit. Legal pick. Moving screen, no? Fine. Sige. Kaya eh. Wala ka tao mo, Dre? Foul. RJ, masok. Sabi ko pa tinala mo. Tingay mo yung De Guzman. Digusman, Digusman. Digusman, Digusman. Hey, tama na, Digusman. 25! Dengisman! Dos, palit kayo, dos. Palit kayo, palit Palit kayo. yung pwesto, palit pwesto. Wajay. Wajay. Rekta! And one. Alam ko wala eh. Garrido. Dart, diyan ka lang, Dart, ha? Oh, nakapag shoot yan. 2 points yan. Hindi, 2 points yan. Pwede lang nila pumasok. Sabi mo, wala kang duty. Side ka. Garrido! Poste ano? Poste. Tabi na, Shake. Nice pass. Sige. Sige, kaya. Kaya. Hoy. Hindi nga sa'yo eh. Yan sa team mama eh. 7-8 pa yun. Nakarating na sa interior. Nila binalik pa sa labas. Aiso. Sa'yo. Tras. Yan. Angat! Oh, ba? Hindi, ganun lang. Icy. Oh, puta ka. Hindi naman kailangan gawin. Nice.
Stay na. Isa pa, isa pa. Sige. Shoot. Good. Raquel, sa ulda. Bilis, bilis. Putang ina. Bob. Parang mukon talaga eh. Ay, sos! Champoy talaga ito. Sa ulda. Tubig. Balik. Balik. Bakit tubig yan? Kain. Kain. Nice one. Mega! Nice one! Nice. Nice play. Short. Tayo na. Bigay, bigay. Wala pa. Jay, walang labasan ha. Bob. Meron! Wala na labasan yan ha! Bigay pare. Wala, nakatayo lang pare. Ang laki na talaga pare. Pagalaw. Yes lang. Nice one. Penalty. Isa, tayo. Sa'yo pa. Panos, pa. Luwag kayo, luwag. Ajay, luwag. Dagadag. Angat! Yan! Yun. Fire a hole. Retro, retro. King bomb. Sure ball. Sisay. Sure ball ha, sure ball. Sure ball. Sa pinaka Dito. offline na offline. Bet mo tuhod mo. Bet mo. Bet. Ate, backshootin mo yan. Sa ilahat yan. Bet ang tuhod. Bet. Backshoot, Jay. Yan. O, diba, Jay? O, diba, Jay? Sige. Isa po isa. Yan. Ayos na. Ay na tos. Pera na. Wala. Dalawa. Dalawa na. Pasok. 25. Ilan na? Dalawa si RJ. Dalawa. Dalawa mo raid. Init pala din. Basket Sabi sa by number 21. Kabawi ka ha, palakpak ha. Nice one. Tira na. Angat. And one. Nice. May kasama mo. Apat na yun. 58 seconds. Yun, may bumoses na. Sure ball, sure ball. Naiya ko sa inyo eh. Nice, Dre. Isa pa. Isa pa yan. Isa pa yan. Dalawa pa yan. Dalawa pa. Ay, labot ang bahay natin. Nice one. Meron. Wala na labasan yan ha. Hindi na malalim. Relax lang, relax. Yan. Basket counted. Number 6. Oh! 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 Sumalaksa. Oh! Pumira. Angat! Kapos.
outside mo, kaibigan. Running time po tayo. Running time. Ilan to ba lang? 17, 14. Ganda ng bola, sumalaksak, tumira. Top post. 35 seconds. Running time. Number 19, still in number 40, tumira, pinasa, still ulit, outside. Tapos running time po tayo, running time. Running time po tayo. 20 seconds. Number 40, nagkagala ng bola, tumira. 10 seconds. 5 seconds. 119. Pinagagawa ng bola. Boss, di kita tayo boss, di kita tayo. Ipaklong ball. Saul, Number da, white. akan mo. Nagkagala ng bola, number white. Number white, nagtitriple sa malaksak, kumila. Number white, counted. Bigas pa sa iyo. Number 12, pinasa kay number 6. Tumira. 21, tumira. Pasok. Lamang na po ang tibaklong. Drive, drive. Number 19, pinasa kay number 12. Nice one. Pinasa. And one. And one. Basket. Ay kasama mabaw. Shoot ball. Number 21. Dalawa ka na. Number 21. Boss, unahan mo, box out ha. Unahan mo, box out. Naripa ni number white. Nilabas. Nagtitriple. Bumidiskarte. Otao. Sumalaksak. Number white. Naago ni number 12. Bulit sumobra. Tao nyo! Tangat ng sais. Yes. Pagbantayan ka dyan. Number 6. Good Ako hit. ni number 14 may kasamang foul. Yes, hindi makunin yung tao mo. Alam mo yung man-to-man? Number 12. Taas ang kamay. Dalawa ka na. Sino ba to yun? Si RJ na dun sa sais. Jay. Tao-tao ah. Nakuha ni number white. Number white. Walang sundot. Humilito, hindi ko. Pinasa sa ako si Sanggap ka naman mo. Akin na. Ikaw kumuha. Postean mo yan, postean mo. Hey! Number 12. Bumidiskarte. Ang liit mo. Hindi na waga Okay ka lang, ng balik sa grabe depensa. nung sumobra ka Ate, sa sisiyo. foul. Watao. Number white. Sabi. Traveling. Number white, traveling. Number 12. Pinasa kay number 19. Number 19 bumidiskarte. Hinira. Yan. Naago ni number 21. 25. Watao Basket agad. number Ajay, kunin mo 25. yung tao mo. Lapit na agad sa tao, lapit! Number white. Humira. Kuha ni number 19. Sige, sige. Pinasa kay number 12. Nakuha ni number 6. May foul. Push foul. De Guzman, number 25. Dalawa ka na rin. Dalawa lang, okay lang yan. Bigyan sa tao, tititagos. Arjen, Anak ng puto naman itong mga to. tao. Yan na. Number 14. Yan na. Tumira. Wala. Patay ng butigi. Uy! Number 25 outside. Tipaklong. Hold. Number white. Number white. Tumira ng press. Wala, baldog. Atin na. Outside. Number 40. Yan. Diretsuhan mo. Opening ball. Sa. Diretso. Ako. 25. Dumidiskarte. Sabi niya. Sige. Depensa agad! Teka mo ng isang akpang mo. Walang susundot. Number white. Dumidiskarte. Tumira. Oh! Number 12. Kumuha na ng foul.
Nice one. Number 12, pinasa kay number 1. Tibaklong points. 30-29 in favor of Tibaklong. Hoy, alis kayo dyan. Umalis kayo dyan! Diyan, dito na. Okay na dyan. Ako ng tatlo. Diyan na. Isa. 25. Nagdadala. Tumira. Ang galing mo. Ang galing-galing mo. Number white. Number white kumidiskarte. Pinasa kay number 16. Ang liit mo! Angat. Uy, di ko na. Number 25. Pinasa kay number 12. Maliit sa maliit. Good. Sayang. Tao, tao! Ito na. Pinasa kay number 16. Angat, Jay. Kulang sa urong ang court. Tao, tao! Number white. Contest. Drive, drive. Putong no. Dos, sa'yo dos! Sa'yo lang puti, dos! Sa'yo lang 3 puti! points by number 19. Kasusundot, ha? Lamang na po ang Lateral, both lateral! wings. Ah, nice! Balik. Number 12. Kumidiskarte. Maliit sa maliit. Maliit sa maliit. Number 19. Tumira. Nice one. Ang galing mo. Tao mo, Ang dos! Tao galing-galing mo! mo. Dos, pagkasundot! Kaya pag doon, kunin mo agad! Kunin mo Wag agad! mo na, wag mo patanggapin, wag mo na patanggapin. Pumasok, sumalaksak. Kulang. Salazar. Number 19. Yeah, maluwag. Maluwag! Kumidiskarte. Nice pass. Ang ganda naman. Puton. Number, Sergeant! Same ball, same ball, same ball! Ano yun? Same ball! Meneses in. Palit, palit. Salazar out. Number 12, tumidiskarte. Bomba. Pinasa kay number 25. Nakuha ni number 16. Bomba. Pinasa ulit kay number 25. And one, and one. Oras po natin ay 5:06. Number 20, dalawa ka na. Nice! Isa pa! Isa pa, isa pa! 20 out, 17 in. Yan na mo sa box out! Nice! Tao! Dos yung sa'yo, dos! Dikit dos, pero wala Hop! sundot! Goody. Yan na. Oh, putong no. Buhat. All lang po ang score natin, all. 19 dumidiskarte. Pinasa kay number 25. Wala lang, number 1 tumira. Sayang, ganda ng paso. Wala. Lamang na po ang tipakulong ng dalawa lang. Number 19. Nice one. pinasa. Sayang, di pa tinira. Nice pa, nice play, nice play. Who's powered? Isa pa, isa pang ganun, Jay. Number 16. Isa ka lang. Roll. Putz yun. 15 to shoot. Ay, puto. Siya 10 matanda to eh. shoot. Nice one! Ang gayot mo. Ang gayot mo. Tao, dos! Number 1. No. Sundot. Ate na. Rabel. Ayan na number 12. 60 pinapantayan. Save. Number Good. 19. Pinasa kay number 25. Number 12. 15 to shoot. Ayun na. Nice one. Nice one. Who's powered? Tatlo ka na. Number 17 from Tibaklong. Time out, time out now. Yun, maganda yan. Hinga rin tayo, hinga. Time out, Tibaklong. Jay.
tama yung ginagawa mga pag-pick. Pag binigyan kayo ng pick sa ibabaw, drive ha, tapos tignan nyo lang sa laglagan nyo na lang laglagan to. Pag libre angat, floater sa gitna. Ikaw na magbigay ng pick dito sa gitna. Pag receive nyo dyan, bibigyan ko pick dito. Diretso lang ang diretso sa gitna. Pag libre, tira. Tignan nyo na lang yung ano, pag nagkabigay ka ng screen, roll ka rin. Kaya wala, roll ka rin. Para kaliwat kanan yung lalaglagan ng bola. Ang roll, hindi sa ibabaw, ang roll sa ilalim, ha? Ikaw magbibigay ng screen lagi, Jay, ha? Sa ibabaw, ha? 4 minutes and 3 seconds. Last quarter na po yan. Ready to jumper. Sure ball. Tao nyo, tao! Basket. Tao! Goody! Trouble! Fancy Nice foul! one! RJ, ayan na! Number 1. Isa ka pa lang. Oh, yun. 90. Susot, ayun na. Pinasa kay number 22. Number Floater. 12, tumira. Ito lang. Number 6, sumalaksak. Basket. Sapa. Huwag mag-aalangan. Tira kung tira. 43-42. Ayun, lusot na lusot, oh. Tripling. Ganda ng play, oh. Sapa! Nice! So, pinasa kay number 19. Tumira ng tres. Nice one! Basket. Dos na dos. Dos lang po. Sorry. Sorry. Pensa! Lapit! Oh! Uy! Uy! Nice one! Nice one, Jay! Uy! Tayo! Balik! Number 22, tatlo ka na. Okay lang yan. Yan. Jay! Palit kayo! Ito sa'yo! Sintas. Meron pa isang tanggal, oh. Sintas, oh. Nice one! Bas! Nice play! Apat! Who's forward? 22. Okay, dyan ka lang. Apat ka na po. Number 22. From Goguling. Apat na po ang foul ko. Gus! Palit kayo! Ilalim ka, Jay, palit! Basket, tipakulong. Gus! Shooter! 25, pwede angat yan, ha? Pwede angat yan, ha? Screen roll. Bigay. Okay na. Loose ball foul. Who's Tayo forward? pa. Number 25, tatlo ka na po. Penalty po. Penalty po. Time out tayo. Tama. Arjeng, pwede tira. Dalawa pen! Jay! Pwede tira na, pwede tira. Diyos pa, pwede mo ng follow-up yan, ha? Wala isa. Follow up. Nice one. Number 25. Tao nyo! Tao! Fit defensa tayo, fit. Doble. Okay na. Okay lang. Joseph.
Tatlo ka na. Number 12. LB. 47 ba yun? Oo, tatlo. 44-47. Hindi ako yun. In favor of Brooklyn. 2 minutes and 33 Nice seconds. one. Isa pa. Shooter. Hindi ako yun. Palap tayo ulit. 45-42. 7. Sa ila, dos. Uy, and one. Tayo. Ano? All? All 47. Lusot! Nice play! Basket number 5. Magkamuhin. Yun, doble, doble, doble! Number 1. Sumasalaksak. Nice play. Nice, Jay! Saksak ulit, sa ilalim! Sa ilalim, sa ilalim, Jay! Nice! Nice, Jay! Committee. 14 shoot. 14 to shoot. Number 19. Screen, screen! Okay na! To be discarded. Pull up shot. Nice game. Good! Libre! After 40 steal. Pumila. Oop! Dos. Ganun lang ha. Jay. 47-49 naman po ang Brooklyn. Pagaya, itira, itira! Oh, tira na. Nice! Ayak. Dos, football dos ha. Number 14. Pow. Number 4. Dali-dali nung pick and roll dito sa kanila, oh. Lusot na lusot. Pwede mo naman sabihin na yun, oh. Sure ball, sure ball. Oh, ano? Layo konti, layo konti, layo. Layo konti, layo. Magaling ako, malaga. Nice one. Nice play. Angat. Nice one. Yan. Pick, pick. Nice one. Sa'yo na. Nice Yes! one. Taon natin, taon natin. Tamo. Kumapit. Shake, ano shake ha? Doble, doble. Doble, doble. Doble na. Doble. Good eh. Dos, pwede ko rin konti. 1 minute and 12 seconds. Okay. Pick, 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 pick. Wala din man. Bang, bang. Okay. Magputi ka. All. Sige lang, sige lang, sige lang. On Okay. 51. 58 seconds. Wah, wah. Same, 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 same. 18 to shoot. Poste ulit. Poste. To shoot. Oh, same ball. Same ball, same ball. Same ball, same ball. Good legs, good legs. Pick, 18 to shoot. pick, pick. Gitna, sige. Jay, sa'yo. Yun, nice one. Dos, sure ball. Relax ka muna, huwag ka magpadali. Wala kang bantay dyan, Wala kang bantay dyan, relax na. 39 seconds. Patay ka. On 51 lang po tayo. Wala na lumabagsak. Jay, pilitin mo pa yung bola. Angat! Puta din, sinausaw mo pa. Ah. Penalty yan, penalty. Penalty yan. Dos, wala ka si Leon ha. Surbuin mo.
hinga. Layo ka konti. Si RJ. Sayang yun. Sayang mga free throw natin. Angat agad, Jay. Isa lang. Follow up! Isa pa! Tundas, man. Sige, depensa lang. 20 seconds. Sarili. Outside. Wala pa foul. Shot clock. Shot clock! 15 to shoot. Shot clock. Haba pa. 15 to shoot. 19 seconds. Okay, wala pa foul. Follow up tayo ha, huwag nyo na ilalabas ha. Wala na basa na. 10 to shoot. 3 seconds! Time out. Wala na po tayong shot clock. Ganun lang. Ikaw na tumira ng floater mo ha. Ayusin mo yung screen. Pag lusot mo, huwag kang mag-aalakan sa tira. Pag liberty, tira mo. Oh. Titignan mo kung anong kaya mo ipasa mo. Kahit huwag mo na ilaglag. Floater. Sa floater tayo, panabla. Walang jumper ha. Drive. Wala na labasa na. Abangan mo na yung ano ha. Maaga ang tira para mapapalo up natin ha. Abang sa ano. Maaga ang tira, maaga ha. Para may follow up. 9 seconds na po na. Pick! Nice one!